Sakit ang tuhod ko, gagi. Nakakawit eh. Or, huge ba yan? Huge deal oh. Huge ba yan? Ano namin. Kanain ko talaga yan. Oh, Pasali father. Dia. Yun lang, aray ko. Pasbas. Father, sino pa? Khalid. Khalid, tapos ayaw ulit si Khalid. Khalid, nanalo ka po niya. 50 ata yun nung kailan ba yun. Pasali father, okay na father. Pag nanalo ka, ano, price mo, ya, ano, 18T or 17. Halo-halo yun. Magkano po premyo? Ano guys, 18T tsaka 17. Halo-halo, 5. 17 tsaka 18. Jason. Jason, sali ka na namin ah. Hi. Hello. Father. Gets nyo na guys. 17, 18 magkahalo. Hindi ba nagka-celestial kanina? Hindi guys, 45k likes pasali Kyle. Alam nag-selection, di nag-selection, di nagabi. Damot ni, Roblox, ano, tayo na. damot ni, Hindi ano, ako sa TikTok. Nicole. Nicole. Excuse me, ako. Nicole. Nicolai. Nicolai, Father, pwede na yan. May Guys, hintay disco. tayo, 45k, may disco. Woo! Wala, hindi nalagyan guys. Sa strawberry. Ako hindi ako nagka-disco. Game na ya. Wala nga. Aray mo. Nilipat. Tumaya. Oo, lipat mo. 45k likes ah. Start na tayo. Spam kayo guys, spam. Jaga. Gab. Jaga. 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 Oy, TKYG. Gab po okay na yung Gab. Andiyan na ba si TKYG? Oo, sige, wagi sinabi ba sa akin? Terence. Terence na lang. Si Terence ata ito eh. Ito yung sumali sa atin nun eh. Terence. Ay, may age pala. Terence. Sino pa? Nogs. Ito na naman si Nogs. Nogs yung Jared, Ashley, Edith, Ian, Bernie. Ay, Bernie Yap. James Yap. Guys, Mario, 45K. love, lovely. Aray mo. Mario na lang, Mario. Ikaw ang love. Andyan na po ba yung Gab? Oo. Gab, okay na 50k. 45k na lang para... Slay Akiro. Slay Akiro. 45k para hindi tayo tumagal para mabilis tayo Bernie. Yap, okay na yung Bernie. Kaya